का लाडला जो अली के घर पला वो हुसैन इब्ने अली। अरे फातिमा का लाडला जो अली के घर पला वो हुसैन इब्ने अली। करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला हो हुसैन इब्ने अली। करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला हो हुसैन इब्ने अली। और कौन है सरदार जन्नत किसके नाना है नबी, किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन बाबा लाए थे किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नत किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला वो हुसैन इब्ने अली। भूल बैठे ये हदीस पाक भी ओ हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला हो। इसाजुद्दीन मेंबर साहब 5000 टाका माशाअल्लाह। नारे तकबीर, झूम के बोलो जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब इसाजुद्दीन मेंबर साहब 5000 টাকার দাতা মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বেরাদার এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম এই বাবা জীবন ভাইরা আমার মেম্বার সাহেব আব্বাজি না চাওয়াতে 5000 টাকা দিয়েছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু মন খুলে প্রাণ খুলে শহীদানে কারবালার রক্তের ওয়াস্তা দিয়ে আব্বা দুই হাতে তুলে দোয়া করব। আব্বাজি যদি এখন না হয় ভাই পরে খুনে দিয়ে এই বেরাদার মুসলমান একজন ভাইজান আমার এই মেম্বার সাহেবের জোড়া হওয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র 5000 টাকা একজন কোন ভাইজানে একজন কোন বন্ধুতে আমার একজন কোন বন্ধুতে আমার ভাইজানে বাপজিতে আমার আর মাত্র 5000 টাকা যদি বলতে পারেন একটু মন খুলে প্রাণ ভরে একটু আমি দোয়া করতাম। বেরাদারান ইসলাম মুসলমান এই বাবা জীবন ভাইরা আমার ছন্দ হাজির করতেছি, একটু চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला वो हुसैन